ديان كبرات تخطاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات تقدماي إرتراوي مخور نفع عثمان أبيت زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالو بخبري نعدم إذا تحسطو أب صحفات أخليلو لجام تمركيسوس تتصحفيو أوروباوان ناب إرترا قدم ممصؤم تمهرتي أب هايمانوتاوي تكالات زتحصر يونيرو أرثوذكساوي بيت كريستيان بجئز مسلمنا دما بعرب يمهران يرن دحرجن كاب شحن مونتميتين سلاساتات كساب شحن مونتميتين سوساتات أب زلو جزء كاثوليكاوي بيت كريستيان إرترا بمتاو كمهرو جمرو أني حمد ما سوريناويان ميشيناويان شعبهم أتهم قداموت إرترا زاتو سوريناويان ميشيناويان أب 15 مجابيت شحن مونتميتين سوسان شدشتن أم كل باص أتيوم زوم ميشيناويان أب إرترا وينجيل نمسبخ يكونون متيوم بإرترا بمحلاف أب إثيوبيا حزب أورومو نمسبخ ينيرو علامهم إثيوبيا جن كم تستقبلوا كويناج أنحتومن أزيو بزوح كيناتن عقرقرن نيروا أبتع عمتت دما ناب كلو كوغاش باركان قلب عن سبان كدو أبتع حساس شحن شمون تميتين 7 سلستن هيلين ستروم استباهل ميسيناوي ناب قلب كيدو اتوم حزب دما كم تستقبلوا هايمانوت زي بلوم زي كونس أسلامن كستانن كوينوم تنحوا قلب مالته بقانقا تقرأ والتا مالتيو قلب كم شما بتم والتا زخون واقو بتات تخبت وينا دقاوي كلمة اتونن نخت نبرلا ازيام تشيت عديا ابزوبا عن سبا ابن الزوبا قلب 55 كيلومتر كاب كتما خرن رحق آدم ما تركب وانجلاويت لوتراويت بيت كريستيان قلب ابشحن شمونت 273 تمسريتا احداري ابيات تمرتي حكملنا خمقون كالا اقلقلوتاتن زحقفت منفساويت ادب زحاتيا كابت مسرت نزحلف 150 عامتات بزحات كهنات ممهران حكايم وانجيلاويان كالኦት ሙያውያንን ከምኡን ታሪኻዊ ስነ ጽሑፋት ዘፍረየት ቤተ ክርስቲያንያ ቀዳሞት ምሁራን ብዙሓት ካብቶም ቀዳሞት ተማሃሮ ካብ 1870 ክሳብ 1900 ኣብ ዘሎ ግዜ ንዝያዳ ትምህርትን ኤውሮፓ ብፍላይ ንስዊድን ከይዶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ድማ ህዝቦም የገልግሉ ነይሮም ተወልደ መድህን ገብረ መድህን ዳዊት አማኑኤልን ክልቲኦም ካብ ገለብ ናብ ኤውሮፓ ብምኻድ ተማሂሮም ተመሊሶም ድማ ንሓድሽ ኪዳን ብቋንቋ ትግረ ተርጉሞሞ ሃይለ ሚካኤል ኪዳኑ እውን ካልእ ምሁር እዩ ኣብ ስዊድን ድማ ሃይማኖት ተማሂሩ ኣብ 1886 ተመሊሱ በለዛት ትርከቦም ኣብ ብዙሓት ቦታታት ድማ ምሂሮም ቀሺ ማሪቆስ ግርማይ እውን ኣብ ጆንላንድ ብልዑል ነጥቢ ዝተመረቑ እዮም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ድማ ንሓንቲ ሪጂና ጆንሰን ዝተባህለት ስዊድናዊት መምህር ተመርዕዮም ሃገሮም ኣገልገሉ ናትናኤል ሃገና ኩናማ ኮይኑ ካብ ባሮንቱ እዩ ነይሩ ኣብ 1884 ክሳብ 1888 ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ናብ ስዊድን ክመሃር ተላኢኹ ግና ትምህርቱ ይወድአን ከም ካልኦት እውን ኣይተመልሰን ኣብ ስደት ከሎ ድማ ዓሪፉ الأزار حداد حدا خابتم كاب قلب استرخبو مهراتيو أب سويدن بمخاد العلواي تمرتو وديو ناب قلب تمليسو كم ممهرن ترقامن كوينو دما يسرح نيرو بزوحات قانقواتات دما يخل نيرو سويدش انجليزيان عربن قلا خابتم بسرعات تزملكم قانقواتات يوم بزعبا خلهم أركيك كام الزراب زكاء لا يكونن سلازي حدا كاب منسع بممرات كنقلت نفع عثمان قدمي 110 عامتات اب قلب منسع زنبره مهوريو كساب حج دما اتي اقداسن فولين زخونه تاريخو نبار خوينو ينبرالو تاريخ نفع عثمان بزتفلالي قانقواتات اب بزحات غازيطاتات تصحيفيو حنت خاب ان مربب كيلوتو ولاد هيغتيا كمون حفتنا عزيزة عوات اب 2015 اب زي غزيو زحلف عرموشش مهورن حبن منسع بزبل صحيفه ليرا نفع اب 1882 اب قلب توليدو اب 1894 دما اب بيت تمرتو انجلاويت بيت كريستيان سويدن تمرت جميرو ابتي نفع تمرت جمر اللوز نبره غزي ارترا اب تحت مجزات طليان نيرا طليان دما نسرعات تمرت بمقوططر دقبات ካብ 4 ክፍልን لعل خي مهارو كلكلهم بجكازي اب تشعو اوان بتحبرتسب ممهارون زتابع عينبرن ولدي دقوم اب حرشا خسورحيوم زدليوم نيروم بزغونه نفع نايت حبرتسب قيدتات تحيسو اب 12 عامتو تمرت جمره اب 3 عامت دما كسب 7 كفلي بصيحو
ኣብቲ ግዜቲ እተን ብስዊድናውያን ሚስዮን ዝካየዳ ዝነበራ ቤት ትምህርትታት ነቶም ደቀባት ካብ ራብዓይ ንላዕሊ እውን ትምህርቲ ክቕፅሉ የፍቅዳ ነይረን ነቶም ብሉፃት ተመሃሮ እውን ብማህደር ትምህርቲ ኤውሮፓ ከይዶም ክመሃሩ ዕድል ሃቦም እዚ ግን ብኢጣልያውያን ብፍላይ ድማ ብኣማሓዳሪ ኤርትራ ዝነበረ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ ተቃውሞ ገጠሞ ኣብ መንጎ እውን ቀሺ ማሪቆስ ግርማይን ረጂና ጆንሰንን ዝተባህለት ጻዕዳ ሓዳር ብምግባሮም ማርቲኒ ክብሪ ጸዓዱ ተዋሪዱ በለ ሚስዮናዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ነቲ መርዓ ትድግፎ ይነበረትን ደቀባት ንትምህርቲ ኢሎም ንኤውሮፓ ከይከዱ ድማ ንማርቲኒ ኣረጋገጸትሉ ኣብ 1910 ኣብ ስኮትላንድ ዓለማዊ ናይ ሚስዮናውያን ኣኼባ ነይሩ ካብ ኣሜሪካን ስዊድንን ድማ ተሳተፉ ኣብቲ ኣኼባ ደቀባት ንዝለዓለ ትምህርቲ ንኤውሮፓ ከይለኣኹ ውሳነ ተመሓላለፈ ኣብ ክንድኡ እቶም ዝመሃሩ ናብ ፔሩት ሊባኖስ ከይዶም ክመሃሩ ተወሰነ እቶም ንመጀመርያ ግዜ ፔሩት ዝኸዱ ኤርትራውያን ድማ በዓል መምህር ይስሐቅ ኮኑ ነፋዕ ሻውዓይ ክፍሊ ምስ ወደአ ኣብ ሕክምና ምስ ሳንድስቶርም ዝተባህለ ሚስዮናዊ ኣብ ገለብ ይሰርሕ ነይሩ እንተኾነ ኣብ 1905 ህይወቱ ዝቐይር ዕድል ገጠሞ ሓደ ግዜ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ዶክተር ሪቻርድ ኢኖ ሊተማን ዝተባህለ ናብ ገለብ መጺኡ እቲ ህዝቢ ድማ ብውዕውዕ ኣገባብ ተቐበሎ እዚ ኽቡር ሰብ ነቶም ሚስዮናውያን ተጸንበሮም ዶክተር ሊተማን ናብቲ ኸባቢ ዝኸደ ባህልን ልምድን ናይቲ ህዝቢ ንምጽናዕ እዩ ነይሩ ካብቲ ኸባቢ ብግቡእ ክተሓጋገዞ ዘኽእል ብቕዓት ዘለዎ ንፉዕ ሰብ ድማ ኣድለዮ እቶም ሚስዮናውያንን እቲ ህዝብን ነፋዕ ዖትማን ነቲ ቦታ ከም ዝበቅዕ ይፈልጡ ነይሮም ብመንገዲ ሳንድስትሮም ድማ ተራኸቡ ዶክተር ሊተማን ብነፋዕ እንዳተሓገዘ ንሽዱሽተ ወርሒ መጽናዕቲ ታሪኽ ባህልን ቋንቋን ህዝቢ መንሳዕ ኣካየደ ብድሕሪዚ ስርሑ ስለ ዝወድአ ንጀርመን ክምለስ ወሰነ ነቲ ናይ ምፍናው መስርሕ ድማ ነፋዕ ብሓላፍነት ወሰዶ ካብ ገለብ ንባፅዕ እትወስድ በቕሊ ድማ ኣዳለወሉ ከፋንዎ ከሎ እቲ ዶክተር ንነፋዕ ንስኻ ብጣዕሚ በሊሕን ተስፋ ዘለካን ሰቢኻ ኣብ ስርሐይ ብጣዕሚ ኢኻ ሓጊዝካኒ ስለዚ እንታይ ክገብረልካ ኢሉ ሓተቶ ናይ ነፋዕ ሕልሚ መቐጻል ትምህርቲ እዩ ነይሩ ብዙሕ ዝብለካ የብለይን እንተኽኢልካ ሃገርካ ውሰደኒ ትምህርተይ ክቕጽል ንስኡ ንዓይ ዝዓበየ ህያብ በሎ ዶክተር ሊትማን ብባህግቲ መንእሰይ ኣዝዩ ተገረመ ሓደ መዓልቲ ሕልሙ ጋህዲ ክኸውን ምዃኑ ድማ ኣረጋገጸሉ ብድሕሪዚ እቲ ዶክተር ድሃይ ዘይብሉ ዓመትን መንፈቕን ሓለፈ ነፋዕ ድማ እምበርዶዝ ዶክተር መብጽዑ ኸተግብር ኢሉ ክጠራጠር ጀመረ ሓደ ግዜ ካብ ኤውሮፓ ናብቲ ሚስዮናዊ ሓኪም ሳንድስትሮም ቴሌግራም ተለኣኸ ኤውሮፓ ክትመጽእ ከለኻ ዝኸፈልካ ኸፊልካ ንነፋዕ ተማላኣዮ ዝብል ጽሑፍ ድማ ነበረ ነፋዕ ምስቲ ሚስዮናዊ ሓኪም ኣብ 1907 ንኤውሮፓ ኸደ መጀመርያ ድማ ስዊድን በጽሐ ነዚ ሰምዐ ዶክተር ሊተማን ንኽቕበሎ ንስዊድን መጸ ንጀርመን ሒዝዎ ብምምላስ ድማ ብሓደ ኣብ ከተማ ስትራስበርግ ክሰርሑ ጀመሩ እዛ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ዘላ ከተማ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ትሕቲ ጀርመን እያ ነይራ ነፋዕ ትምህርቱ እናተኸታተለ ንኽልተ ዓመት ሰርሐ ዝበዝሑ እቶም ኣፋዊ ታሪኻት ቋንቋ ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ተሰነዱ 4 ዝኸውን መጽሓፍቲ ድማ ኣዳለዉ 717 ያታውያን ደርፍታት 1400 ሓፀርቲ ጽሑፋት ዘይቅቡላት ባህርታት ምረቓታት ናይ ኩናት ፍኻራታት ድማ ኣዳለዉ ኣብ ሆላንድ ድማ ካብ 1910 ክሳብ 1915 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ እንግሊዝን ጀርመንን ተተርጊሞም ተሓትሙ ማርያ ሆፈረን መሳርሕቶም እያ ነይራ ኣብ 1962 ድማ ካብ ዝሰርሐቶም ተመርኩሳ ትግረ እንግሊሽን ጀርመንን ዝሓዘ መዝገበ ቃላት ኣዳልያ እቲ መዝገበ ቃላት 740 ገጻት ነይርዎ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ንምዕባለ ቋንቋን ባህልን ትግረ ኮነ ምምላስ ናብ ሃገሩ ነፋዕ ሃገረይን ህዝበይን ናፊቀዮም ዓደይ ክምለስ ኢልዎም ዶክተር ሊትማን ክዕንቅፎ ይደለየን ኣብ 13 ሚያዝያ 1909 ድማ ተበገሰ እታ ዝጓዓዘላ መርከብ ብኸተማ ናፓሊ ኣቢላ እያ ማሳዋ ክትኣቱ ዶክተር ሊትማን ንደቂ ገለብ ነፋዕ ይምለስ ከም ዘሎ ብቴሌግራም ሓብሮም ህዝብን ተምሃሮን ድማ ከቕበልዎ ንባፅዕ ወሓዙ ብፍላይ እቶም ተምሃሮ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህይወት ከመይ ምዃኑ ንምፍላጥ ተሃወኹ ከበሮኦም ሒዞም ድማ ባህላዊ ደርፍታቶም እናደረፉ ተጸበይዎ ኣብ መወዳእታ እታ መርከብ ወደብ ባፅዕ በጽሐት መንእስያት ኣብ ደገ ክጸንሑ ዓበይቲ ግን ኣትዮም ክቕበልዎም ተፈቐደሎም ኩሎም ጸዓዱ በብተራ ካብታ መርከብ ወፁ ነፋዕ ግን ኣይተረኣየን ቤተሰብ ድማ ክሻቐሉ ጀመሩ እታ መርከብ ካበይ ምዃና ድማ ሓተቱ እታ ዝጽበይዋ ዝነበሩ ምዃና እውን ኣረጋገጹ ግን ነፋዕ ኣበይ ጠፍአ
እንታይ ረኺብዎ ነታ መርከብ ኣትዮም እውን ፈተሽዋ ከረኽብዎ ግን ኣይከኣሉን እቲ ካፒቴን ንቤተሰብ ነፋዕ እዚ ናይ ወድኹም እዩ ኢሉ መጻሕፍቲ ዝሓዘ ቦርሳን ቆብዕን ምርኩስን ሃቦም እቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘፍቅርዎ ውላዶም ብዙሕ ሕቶ ነይርዎም ክሓቱ ግን ኣይከኣሉን ምኽንያቱ እቶም ኢጣልያውያን ነቶም ደቀባት ኣዝዮም ገራጫት እዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ዝፍለጥ የለን ብድሕሪ ታለይቲ ርእይዎ ዝፈልጥ የለን ግን ብዙሓት ወረታት ብዛዕባ ኣጠፋፍኡ ዝምልከት ይበሃሉ እዮም ኣብ ጥቓ ካታንያ ኣብ ባሕሪ ሲሲልያ ተቐቲሉ ዝብሉ ኣለዉ ገለ ድማ እቶም ዓሌታውያን ኢጣልያውያን ዝተማህረ ጸሊም ናብ ኣፍሪቃ ክምለስ ድሌት ስለ ዘይነበሮም ናብ ባሕሪ ደርብዮሞ ይብሉ ዝተረፉ ድማ ዓዲ ቅድሚ ምእታዉ ገለ ኤውሮፓውያን ብብልሑ ምኽንያት ቀቲሎሞ ዝብሉ ኣለዉ ዖትማን ኢጀል ዝተባህለ ዘመዱ ነፋዕ በኹሪ ገዛ እዩ ነይሩ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ኣብ ትምህርቲ ተገዳስነት ነይርዎ ኣብ ኤውሮፓ እውን ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ሰሚዕና እናብዚ ተመሊሱ ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩ ግን ደሃይ ኣጥፊኡ ወላዲኡ ብጓህ ሞይቶም ህዝቢ እውን ብኡኡ ሓዚኑ ይብል ዶክተር ሊትማን ብዛዕባ ምጥፋእ ነፋዕ ምስ ሰምዐ ንሰለስተ ወርሒ ሓዚኑ ኣዝዩ ፍሉይን ዓብይ ናይ ምዝካር ዓቕሚ ነይርዎ እንዳበለ ድማ ተከዘ ክሳብ እታ ወልዲ 83 ዓመት ኮይኑ ዝመውት ድማ ዘከሮ ነፋዕ ኣብ ኤውሮፓ እንከሎ ብዙሓት ቋንቋታት መሊኹ ነይሩ ገለ ካብኦም ጀርመንን ጥልያንን እዮም ዶክተር ሻሎም ኣራዝ ዝተባህለ ኣብ ሴማውያን ቋንቋታት ኣተኪሩ መጽናዕቲ ዝገብር ነፋዕ ዖትማን ኣዝዩ ዝተማሃረን ቋንቋታት ዓረብን ኣምሓርኛን እውን ኣጸቢቑ ዝመልኽ ከም ዝነበረ ይምስክር ካብቶም ቀዳሞት ኤርትራውያን ምሁራት ክብል ድማ ገሊጽዎ መምህር ሙሳ ኣሮንን ደሳለ በረኸትን መራስ ዝብል መጽሓፍ ጽሒፎም 661 ገጻት ድማ ነይርዋ ክልተ ምዕራፋት ካብዚ መጽሓፍ ድማ ብዛዕባ ዶክተር ሌትማንን ነፋዕን ይገልጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ታሪክ ነፋዕ ኣብ ካሪክለም ኣትዩ ተምሃሮ ገለብ ይመሃርዎ ኣለዉ ሓውኹም ኤቡ አዲስ አበባ ቀንዴል ቀንዴል